ይህንን ቪዲዮ አንዴ ተመልከቱ። ወጋ ኩደ ሰዲ ዱራ ኪታባ ከናን ቡላ ቱሬ ወጋ ኩደ ሰዲ አስ ኪታባ ከናን ቡላ ጅራ አልሐምዱሊላህ ዱቢን አኩመ ሲን ዳጌታን ከና አልሐምዱሊላህ ረቢን ኪየ ወጋ ኩደ ሰነዳን ዳ እስላሙማ ናከነ አባ ፊ ሃዳ ኪየ ኬሳ ማቲሌ ኪየ ሁንደ ኬሳ ፊለቴ ረቢን እስላሙማ ናከነ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ዐብዱሁ ወረሱሉሁ ጀቹዳን amantii kiristaanummaa keessaa islaamummaa qeebaleechu alhamdulillah yeroo ani akkana jedhu ammoo namoonni baay'een maal naan jedhani silati maa kanuma haasaa oolta si qofatu islaama ta'e namoota kumaatamatu islaama ta'e ammallee islaama ta'aa jira maa kanuma guddistee haasaa oolta kuni waan guddaadha naan jedhan siif waan xiqqaa ta'uu danda'a anaaf waan guddaadha maaliif jennaan kalee amantii kiristaanaa keessatti waan dhabe beeka hadha amantii islaamaa keessatti waan argadhe beeka kalee amantii kiristaanaa keessatti bakka ture beeka hadha amantii islaamummaa keessatti bakka jiru beeka kalee amantii kiristaanaa keessatti nama rabbi hin taaneen rabbi jedhee gabbaraa ture hadha islaamummaa keessatti rabbii tokkocha dachiif samii uume isa qofa adda kiyya lafa kahaa jira isa qofa gabbaraa jira jechuu ni'imaan kana oli hin jiru lammaffaa kalee qur'aanni jecha rabbiitii miti jedhee itti qoosaa ture hadha ቁርአን የቸረቢ ኡስታዝ ሐምዛ ተክሉ ይባላል። ከ13 ዓመት በፊት ነው ወደ እስልምና የመጣው እና እስከ ዛሬ ድረስ በፌስቡክ ነበር የሚታወቁት። አሁን ወደ ቲክቶክ ስለመጡ ፎሎ የማስደረግ ግዴታ አለብን ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ተምሮ እያስተማረ ነው የሚገኘው። የሱን ትምህርት ለመከታተል የሱን አካውንት ከታች ሜንሽን አደርግላችኋለሁ። ሐምዛ ተክሉን የሚለው ቻናሉ ሁላችሁም ገብታችሁ ፎሎ አድርጉት፣ አካውንቱን አሳድጉለት። እኛ እስላሞች ኡስታዞችን የማሳደግ ግዴታ አለብን ማለት ነው። ኡስታዞችን የማሳደግ ግዴታ ቻናላቸውን የማሳደግ ግዴታ አለብን። ሁላችሁም ሙስሊሞች ገብታችሁ የእሳቸውን አካውንት ፎሎ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ዝመቱበት እላለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።